Hallelujah. Haleluya. It's an honor to be here today. Suatu kehormatan buat saya bisa ada di tempat ini pada hari ini. We honor our Papa Obaja Kami menghormati Papa kami Obaja and our Mama. dan juga His ibu wife. kami istrinya. Can we put our hands together and appreciate Mari them? kita tepuk tangan berikan penghormatan kepada mereka. Amen. Amen. I honor the men of God that I came Saya juga with. menghargai hamba Allah yang saya datang bersama-sama dengan saya. They are powerful men of God. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang luar biasa. I consider them greater than me. Saya menganggap mereka lebih besar daripada saya. Pastor Samson, all the way from Nigeria. Pastor Samson, begitu jauh dari Nigeria. I honor you, sir. Saya menghargai Bapak And a man I honor is called Bishop Anthony. dan saya selalu memanggil Bishop Anthony. Amen. One of the things that I just want to just share a little bit about who I am. Saya ingin membagikan sedikit perkenalan mengenai diri saya. I wanted to have just the photo of my wife Mungkin come up. fotonya bisa ditayangkan, foto istrinya. I am married Saya sudah menikah to a very beautiful woman. kepada seorang wanita yang Amen. sangat cantik. Yeah, so that's my wife. She's called Deborah. That's okay. Itu istri saya, namanya Deborah. And in Africa, we are fruitful. Di Afrika kita sangat berbuah, saudara. Amen. We have 6 children. Amin. Kita mempunyai 6 orang anak. Berikan tepuk tangan, saudara. Amen. Amen. We have been married for 15 years. Kita sudah menikah selama 15 tahun. And our first one is 14 years old. Anak pertama kami berusia 14 tahun. And the last borns are twins. Dan anak yang terakhir lahirnya kembar, saudara. Amen. Amin. So as you can see, we are very fruitful. Jadi kita sangat berbuah, saudara. I pastor a church in Nairobi, Kenya. Saya mengembalakan sebuah gereja di Nairobi, Kenya. It's called Impact Church. Namanya adalah Gereja Impact. And Impact is just, in English, it is IMPACT. So I stands for intercession. Jadi impact dalam bahasa Inggris terdiri dari kata-kata I, saudara, artinya intercession atau doa syafaat. Then M for missions. M, mission, misi. P for power. P, power, kuasa. Then F for army. E, army, tentara, saudara. Then C, community. C, community, komunitas. And T for teaching. Dan T, teaching, pengajaran. And so every Sunday we say these words that God say that a house of God must be a house of prayer for all nations. Jadi setiap minggu kita katakan bahwa setiap rumah Tuhan harus menjadi rumah doa untuk segala bangsa. If the house of God is not a house of prayer, it becomes a den of thieves and robbers. Kalau sebuah rumah Tuhan tidak menjadi rumah doa, maka akan menjadi sarang pencuri dan penyamun, saudara. So every Saturday we have very powerful prayer meeting. Jadi setiap hari Sabtu kita mempunyai pertemuan doa yang sangat luar biasa. And we are seeing God affect the city Dan kita melihat bahwa Allah bekerja di dalam kota kami for His glory. untuk kemuliaannya. The other thing that is amazing about this particular trip to Indonesia, Dan yang luar biasa mengenai perjalanan kami ke Indonesia kali ini adalah I did not plan to be here. saya sebenarnya enggak berencana ada di sini, saudara. It sounds funny, but that's the truth. About 10 days ago, Ya, jadi ini sebenarnya aneh, tapi memang begitu kejadiannya. 10 hari yang lalu, it was on a Tuesday. suatu hari Selasa, I had just come out of a meeting with some of the leaders of our church saya baru saja selesai dalam pertemuan dengan beberapa pemimpin di gereja kami. because we had just found a new place where we're going to be meeting. Jadi kami sudah menemukan tempat yang baru di mana kami akan beribadah. Because on the Sunday of the 7th, the rented premises where we're meeting, they told us to leave. Karena pada tanggal 7 itu tempat yang kami sewa dikatakan harus kami tinggalkan. Because the area where we planted the church is a place that has a lot of Hindu temples and a lot of opposition to the gospel. Jadi karena tempat yang kami sewa untuk pertemuan itu dekat dengan kuil-kuil Hindu dan juga ada banyak yang penentang-penentang di tempat itu.
So we've found a lot of opposition. We've been going to places and moving to places, and sometimes they even just say we don't want a church to be in this place. Jadi kami banyak mengalami tentangan, saudara, sehingga kami sudah berpindah-pindah dan seringkali kami dikatakan, sorry kita nggak ada mau ada gereja di tempat ini. But as a church, we have been on a 40-day fast. We have been doing 40 days fasting. Tapi kami sudah berpuasa selama 40 hari. And so we went back to the place, one of the places that they had refused us to get, and this time they said yes. Jadi kami kembali ke tempat di mana sebelumnya kami sudah ditolak, tapi kali ini mereka katakan ya. Because in our city of Nairobi, we have a very big Indian population, people from India. Jadi di kota Nairobi ada banyak populasi orang India, cukup besar, saudara. Very, very big population, and they own a lot of properties, but they don't want God in their properties. Jadi mereka memiliki banyak properti, orang komunitas India yang sangat besar ini, tapi mereka tidak mau ada Allah di dalam properti mereka. So anyway, we got a new place, and we were just now discussing, how we're going to be able to come up with the resources to move into this place. Jadi kami akhirnya sudah menemukan tempat kami yang baru dan kami baru membicarakan untuk sumber dayanya bagaimana kami bisa pindah ke tempat yang baru ini. Then I receive a call from my brother, Pastor Anthony, and he says, I'm going to Indonesia, can we go together? Jadi tiba-tiba saya menerima telepon dari saudara saya, Pastor Anthony, dan dia katakan, saya mau pergi ke Indonesia, bisakah kita pergi sama-sama? Dia katakan. And I said, when are you going? Saya katakan, kapan mau perginya? Because this was Tuesday, and he says, I'm going on Thursday morning. Jadi itu hari Selasa, tapi dia katakan mau pergi Kamis paginya. So in the natural, it was impossible. Jadi secara jasmani, saudara, itu tidak mungkin. I had one day to get a visa, to get ticket, to make sure that I park, I make all preparations, and then go on the plane. Jadi dalam satu hari saya harus memesan tiketnya, mencari visanya, bahkan juga mengepak semua barangnya dan menyiapkan segala sesuatunya. But because God wanted me here, I'm here in Jesus' Tapi name. karena Tuhan mengendaki saya di sini, saya ada di sini karena nama Yesus. Hallelujah. So turn your Bible to the book of Luke chapter 19 and verse 44. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 19 ayat yang ke-44. We'll go straight into the word of God. Kita akan langsung masuk ke firman Tuhan. Luke chapter 19 verse 44. Lukas 19 ayat ke-44. You can go ahead and read, please. Okay. Lukas 19 ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. I want to talk about the time of visitation for Indonesia. Saya ingin berbicara mengenai saat di mana Allah melawat Indonesia. This is the time of visitation for Indonesia. Ini adalah saatnya untuk Allah melawat Indonesia. This is the time for Indonesia to see a mighty move of God. Ini adalah saatnya di mana Allah, kita mau melihat Allah melakukan lawatan yang besar untuk Indonesia. That you have never seen before. Seperti belum pernah saudara lihat sebelumnya. God wants you to open your eyes and open your faith to believe God for bigger things, because He's going to do much more than you expect. Jadi Tuhan mau kita membuka mata kita dan membuka iman kita untuk bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan seperti belum pernah kita lihat sebelumnya. Let us pray. Father, in the name of Mari kita Jesus, berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, I thank you because your word is sanctified. Your word is powerful. aku mengucap syukur karena firman-Mu adalah berkuasa dan kudus. I pray that today this anointed word will work in our lives in a deeper way. Aku berdoa supaya firman-Mu yang diurapi ini akan bekerja dalam hidup kami dengan cara yang lebih dalam. That you will show us your purpose and your plan and cause a hunger and a thirst in our hearts Biarlah for the move of God. Engkau menyatakan rencana dan tujuan-Mu dalam hidup kami sehingga kami haus dan lapar akan Engkau. Father, we pray for an impartation of a spirit of revival. Bapak, aku minta impartasi untuk roh kebangunan rohani. That which you're doing in the nations of Africa will be in this land of Indonesia. Sehingga apa yang kau lakukan di negeri Afrika itu akan terjadi di Indonesia. That even out of Indonesia, the nations of Asia are going to be impacted by the power of God. Dan biarlah dari negeri Indonesia, negara-negara di Asia akan mendapatkan dampaknya.
We give you praise and glory Kami berikan pujian dan kemuliaan in Jesus' name. di dalam nama In Yesus. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. So in 1999, Di tahun 1999, I had an experience that changed my life. saya mengalami suatu pengalaman yang mengubah kehidupan saya. I was born in a very poor family. Saya dilahirkan dalam suatu keluarga yang sangat miskin. My mother raised us as a single mother. Ibu saya membesarkan kami sebagai seorang orang tua tunggal. She had 4 children, Dia punya 4 orang anak and I was her firstborn. dan saya adalah anak yang pertama. And so, grew up without all the basics. Jadi saya tumbuh di dalam kekurangan tanpa kebutuhan-kebutuhan dasar tercukupi. But when I was about 8 years old, Tapi ketika saya berusia 8 tahun, because I did not know who my father was, karena saya tidak tahu siapa ayah saya, I went through a depression and I contemplated suicide. I wanted to kill myself. jadi saya mengalami depresi dan saya ingin bunuh diri, saudara. At that time, God brought a preacher in our city. Jadi pada waktu itu Tuhan membawa seorang pengkhotbah datang ke kota kami. And this man of God used him to do many miracles. Hamba Allah ini dipakai Tuhan untuk melakukan banyak mukjizat. The stadiums would be filled and people would be healed and they would throw up clutches and they were jumping out of wheelchairs. Amazing miracles. Jadi stadion ini akan dipenuhi orang-orang dan akan banyak mukjizat terjadi. Orang melempar kruk mereka, orang melompat-lompat dan orang disembuhkan, saudara. This was 1985. Itu di tahun 1985. 1985. And so I remember we started going to these meetings as children. We would go there just to see the mighty works that were happening. Jadi kami sebagai orang anak kecil, kami mulai datang untuk melihat saja apa yang terjadi, kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi So, di situ. One of the days, this preacher, God leads him. They were going on a house-to-house evangelism, and he comes by our house. Jadi suatu ketika Allah menuntun hamba Allah ini untuk melakukan penginjilan dari rumah ke rumah. Dan dia datang ke rumah kami. My young brother, the last born of my mother, had been born with a heart disease. Adik saya yang paling muda itu dilahirkan dengan penyakit jantung, saudara. The doctors had given up on him. Dokter sudah menyerah atas dia. They had said he was not going to live unless he goes overseas for an operation. Dia katakan bahwa anak ini tidak akan hidup kecuali pergi ke luar negeri untuk operasi. And because we did not have money, my mother had given up and just waited for my brother to die. Karena ibu saya tidak mempunyai uang, ibu saya sudah menyerah dan menunggu adik saya untuk meninggal begitu saja. But this preacher said Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tapi pengkhotbah ini katakan kepada ibu saya bahwa Yesus Kristus adalah sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. And he said, I believe that Jesus can heal this boy. Dan dia katakan bahwa aku percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anak ini. By this time, my brother was 3 years old, but he was very small. He could not walk. He was just waiting to die. Pada waktu itu adik saya berusia 3 tahun, tapi dia sangat kecil untuk ukurannya dan dia belum bisa berjalan dan dia sangat-sangat lemah, menunggu untuk mati saja. This preacher held him in his hands and prayed, and God did an instant miracle. Jadi pada saat itu pengkhotbah itu menggendong adik saya di tangannya dan pada saat itu juga Allah mengerjakan mukjizat secara instan. This boy whom the doctors had said was going to die, Anak ini yang dikatakan dokter sudah akan mati, today he's a 34-year-old, a pastor, and he's serving God. dan hari ini dia adalah seorang hamba Allah, seorang pendeta berumur 34 tahun dan dia melayani Allah. So our God is a God of miracles, signs, and wonders. Jadi Allah kita adalah Allah yang mengerjakan mukjizat dan tanda-tanda yang ajaib. So as I went on, as I grew older, Jadi ketika saya tumbuh lebih tua lagi, a fire was burning in my heart. ada suatu api yang membakar dalam diri Because saya. I knew that this God is a God of Karena miracles. saya tahu bahwa Allah ini adalah Allah yang mengerjakan mukjizat. And I could have dreams, I could get visions, and I would see myself before very big crowds preaching the gospel. Jadi saya bisa melihat diri saya mendapat penglihatan begitu banyak orang dan saya sedang berkhotbah mengabarkan Injil. I could see myself healing the sick and the lame walking and many miracles happening. Dan saya bisa melihat diri saya menyembuhkan orang sakit bahkan yang lumpuh berjalan dan melakukan banyak mukjizat. But because my mother was very poor, I said, let me just study, get a good job,
get a good, just settle down and be like everybody else. Tapi karena ibu saya sangat miskin, saya katakan pada diri saya, baiklah saya cuma pergi ke sekolah aja, kemudian dapatkan pekerjaan yang baik dan bisa menjadi mapan. So God helped me and I studied. I went up to university and I got a degree in electrical engineering. Elektronik ini. Yeah. Jadi saya belajar, Tuhan menolong saya sehingga saya mendapatkan sarjana di electronic engineering, saudara. And so I wanted to work. Jadi saya inginnya bekerja. And I put an interview, I wrote a job application Jadi saya menulis lamaran pekerjaan to one of the biggest companies in our country. kepada sebuah perusahaan yang paling besar di negeri kami. And I sat for the interview. Dan mereka kemudian menetapkan interviewnya. And after the interview, I knew that I had passed the interview. Ketika setelah selesai interview itu saya tahu saya lulus dalam But interview when ini. the time came for the job to be given out, someone had come through the back door and taken my place. Ya, tapi ketika pekerjaan itu mau diberikan kepada saya, ada seseorang datang melalui pintu belakang dan mengambil pekerjaan saya. It happened to be a son of a senior politician who wanted his son in that place, who didn't even sit for the interview. Jadi orang itu adalah putra dari seorang politisi senior di kota kami yang bahkan tidak menjalani interview, saudara, I wawancara. felt very disappointed. Saya merasa sangat kecewa. I felt very angry and frustrated at God. Saya merasa sangat marah dan frustasi kepada Tuhan. Because I had been fasting and praying and saying, God, if you give me this job, I'm going to help my mother. I'm going to, get her out of the poverty. Karena saya sudah berdoa, saya berpuasa dan minta kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau memberikan aku pekerjaan ini, aku akan menolong ibu saya keluar dari kemiskinan. So in 1999, I go in my room and I begin to cry out to God. Jadi pada tahun 1999 saya masuk ke kamar saya dan mulai berseru kepada Tuhan. And at the beginning of that prayer, I was complaining and saying, God, you don't know how I've been praying and all these things. Dan doa saya mulai dengan keluhan-keluhan, Tuhan kau tahu betapa aku sudah berdoa dan melakukan ini itu. And I prayed for more than 5 hours. Dan saya berdoa lebih dari 5 jam. But something happened as I was praying. Tapi sesuatu terjadi ketika saya sedang berdoa. After about 1 hour of prayer, Setelah saya berdoa selama 1 jam, I felt there was a shift. saya merasakan ada perubahan. Something changed. Ada sesuatu yang berubah. It was not me praying anymore. I felt like the prayer was just effortless. Jadi saya merasa itu bukan berdoa lagi karena saya merasa saya sama sekali tidak berusaha. And then I began to groan. Tapi saya mulai mengeluh. And I was crying and Dan saya crying menangis and dan groaning. menangis. And I had a burden for nations. Dan saya tiba-tiba mempunyai beban untuk Some bangsa-bangsa. nations I didn't even know about. Saya bahkan tidak tahu negara mana itu yang ada And I dalam began hati to saya. weep for Dan nations. saya mulai meratap untuk I bangsa-bangsa. began to cry for Saya nations. mulai menangis untuk bangsa-bangsa. And after the 5 hours, Dan setelah 5 jam itu, I was feeling physically exhausted. saya merasa secara fisik capek sekali. So because I had been walking in my room, walking back and forth in the room, praying and on the floor, I said, let me just rest a little bit on my bed. Jadi karena saya sudah mondar-mandir jalan di kamar saya pikir saya mau beristirahat, saya mau berbaring di ranjang saya. The moment I put my head down, Pada saat saya meletakkan kepala saya, to this day I do not know what happened. saya sampai hari ini sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi. I don't know whether it was a vision or a dream or a trance, I don't know. Saya nggak tahu itu apa visi atau penglihatan atau mimpi atau bahkan saya mungkin dalam keadaan trans ya, saudara. But I could see my body where I had laid down on the bed. Tapi saya bisa melihat tubuh saya terbaring di atas ranjang saya. And I was caught up somewhere. Dan saya seperti dibawa ke atas kemana. Gitu. And then I saw a man, but who was like the sun in its fullness of the brightness in the shape of a human being. Tapi saya bisa melihat ada seorang pria yang seperti seorang anak Allah di dalam segala terang yang sangat kemilau, saudara. He was so bright that I could not look at him. Dia sangat terang sampai saya nggak bisa melihatnya. I felt like I was being blinded by just trying to look at him. Saya merasa seperti akan dibutakan ketika saya mau melihatnya. He was so glorious. Dia sangat penuh dengan He kemuliaan. was so powerful. Dan dia kelihatan sangat berkuasa. I felt like every step that he would take,
the whole earth would melt. Saya merasa ketika dia melangkah, setiap langkah itu membuat bumi ini bisa meleleh, saudara. And at that moment, I began to feel this must be Jesus. Tiba-tiba saya bisa merasakan ini pasti Yesus. But then my mind told me, if this is Jesus, then I do not know him. Tapi kalau dia ini Yesus, saya tidak kenal dia. Because he's way more powerful than I've ever imagined. Karena dia jauh lebih berkuasa, lebih mulia dari apa yang pernah He's saya way more ketahui. glorious than I've ever imagined. Jadi dia sangat mulia, lebih dari apa yang pernah He's saya way bayangkan. more awesome than I've ever Dia imagined. kelihatan sangat dahsyat, lebih daripada yang bisa saya bayangkan. And something happened to me at that time. Dan ada sesuatu terjadi dalam diri saya pada waktu I itu. felt like I had died. Saya rasa saya udah mati rasanya. Because all of a sudden, all the things that were important to me, Karena tiba-tiba pada saat itu segala sesuatu yang nampaknya penting buat saya, getting a good job, mendapat pekerjaan yang baik, driving a big car, bisa menyetir mobil yang besar, building a big house, membangun rumah yang besar, taking care of my mother, menjaga ibu saya, wonderful good things, hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, good dreams and good ambitions. mimpi yang baik, ambisi yang baik. But in that moment, Tapi pada saat itu, they looked like nothing. pada saat itu kelihatannya itu bukan apa-apa lagi. In fact, they looked foolish. Tapi malah kelihatan sesuatu yang bodoh. I said, God, Saya katakan, Tuhan, I don't want to live for these aku things. gak mau hidup untuk semua ini. My only desire, Kerinduan hatiku I hanyalah want to serve this man, Jesus aku mau Christ. melayani orang ini, Yesus Kristus. His will be my will. Biarlah kehendaknya menjadi kehendakku. His burden will be my burden. Biarlah bebannya menjadi bebanku. Where he sends me, I will go. Kemana engkau mengirimku, aku akan pergi. What he tells me to say, I will do. Apapun yang dia katakan akan aku lakukan. My life is not my own. Hidupku bukan aku lagi. My life is hidden in Jesus Dan Christ. hidupku tersembunyi di dalam Yesus Kristus. And I began to relate with Paul. Dan saya mulai bisa menghubungkan diri saya Because sendiri dengan Rasul Paul Paulus. says in 2 Corinthians 5 and verse 14, Karena dikatakan di 2 Korintus pasal 14 ayat 10 ayat yang ke-14. he says the love of Christ constrains us, it pressurizes us, it compels us. Karena kasih Allah itu mengambil alih diri kita, memaksa kita, saudara. Because we judge that if one man died, then all died. Karena satu orang mati, maka semua orang mati. And he says that, and he died that those who live should no longer live for themselves, but live for the one who died for them. Karena dia mati supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk mereka sendiri, tapi hidup untuk dia yang sudah mati. Brethren, it is time for the visitation of Indonesia. Saudaraku, ini adalah waktunya Allah melawat Indonesia. And for the visitation of Indonesia, it means that the eyes of the church and the eyes of the world must turn again to Jesus. Untuk waktunya Allah melawat Indonesia itu artinya mata Indonesia, mata bangsa-bangsa harus tertuju kepada Yesus. That we will not seek the miracle, but we will seek the miracle worker. Kita tidak lagi mencari mukjizatnya, tapi kita mencari dia yang mengerjakan mukjizat itu. We will not seek the gift, but we will seek the giver. Kita tidak lagi mencari karunia-Nya, tapi kita mencari yang memberikan karunia. That our lives will die in Him, and then we will be alive in Him again. Sehingga kita mati buat dia, tapi kita hidup lagi bersama-sama dengan dia. What is a time of visitation? Kapan itu saatnya? What is a time of Lawatan. revival? Kapan itu saatnya pemulihan? The Bible, the scripture we read in Luke 19:44, Dikatakan di Lukas pasal 19 the ayat Bible says that 44. Jesus was about to die. Waktu itu Yesus sedang akan mati, saudara. And he Dekat looked dengan down on kematian. Jerusalem. Dan dia melihat kota Yerusalem. And he began to weep. Dan dia mulai meratap. He began to weep. Dia mulai meratap. He began to weep. Dia mulai He said, meratap. "Oh Jerusalem, Oh Yerusalem. oh Jerusalem, Oh Yerusalem. if only you had known the time of your visitation. Hanya saja kalau engkau tahu kapan waktunya Allah melawatmu. If you had known
known that this was the moment, your kairos moment. Ini hanya saja kalau engkau tahu bahwa ini adalah waktumu, kairosmu. Because our God is a God of eternity, but our God is also a God who works in seasons and works in time. Allah adalah Allah yang bersifat kekal, tapi Allah yang bekerja melalui waktu dan masa-masa yang tertentu. And his eternal purposes unfold step by step. Jadi maksudnya yang kekal itu dinyatakan setahap demi setahap. And we must be a people that are sensitive to what God is doing in a particular season. Kita harus menjadi orang-orang umat Allah yang sensitif, peka terhadap apa yang Tuhan mau lakukan pada musim-musimnya. The Bible talks of the sons of Isaac in the book of 1 Chronicles chapter 12 and verse 32. Dikatakan di First Chronicles chapter 12 and verse 32. Tawarik Verse 32. First Chronicles chapter 12 and verse 32. 12:32. The Bible says that the sons of Isaac knew how to discern the times and the seasons. Dikatakan bahwa Bani Isakar adalah orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. They Tahu knew apa yang harus diperbuat. They knew when Israel has to go to war. Dia tahu kapan saatnya orang Israel harus pergi ke perang, maju perang. And so one of the keys of seeing the power of God, Jadi salah satu kunci untuk bisa melihat kuasa one Allah, of the keys of seeing miracles and signs and wonders in the church jadi salah satu kunci untuk bisa melihat kuasa dan mukjizat terjadi di gereja Tuhan is being tuned to heaven. adalah untuk kita bisa menyocokkan frekuensi kita kepada surga. One thing that happened when I had that encounter in 1999, Jadi satu hal yang terjadi ketika saya mengalami perjumpaan itu di tahun 1999, after I saw this man who was as bright as the sun, ketika saya melihat orang ini yang terangnya seperti matahari, I heard a voice. saya menerima suatu suara. This voice was so clear, Suara ini jelas sekali, yet it was not audible. tapi tidak audible, saudara. So I don't know how to explain it because it was very clear, but yet it was not like a human voice. Jadi suara itu sangat jelas sekali, tapi tidak seperti suara manusia. Jadi saya kadang sulit And the menjelaskannya. voice said these words. Dan suara itu berkata seperti ini. It said, time is running out. Dia katakan bahwa waktunya hampir habis. There is urgency in the spirit. Ada sesuatu yang mendesak di dalam alam roh. And he said, I am doing a quick work. Saya mau melakukan pekerjaan yang cepat. And I'll cut it short in righteousness. Dan saya mau memperpendek supaya untuk kebenaran. And he said, whatever you do it quickly. Apapun yang kau lakukan, kerjakan dengan cepat. Brethren, I believe that God sent me to Indonesia. Saudaraku, saya percaya Tuhan mengirim saya ke Indonesia. I know that God sent me to Indonesia Saya tahu bahwa Allah mengirim saya ke to Indonesia awaken the church of Jesus untuk Christ. membangkitkan gereja Tuhan Yesus Kristus. To tell you that we don't have time. Untuk memberitahu saudara bahwa kita tidak punya waktu lagi. It is time to arise with the weapons of war. Ini saatnya kita bangkit dengan senjata kebenaran. It is Senjata time to kebenaran. put on our holy armor. Ini adalah saatnya kita mulai memakai perlengkapan senjata It is ilahi. time to pray like never Ini before. saatnya kita berdoa seperti belum pernah kita berdoa sebelumnya. It is time to go in the presence of God and hear what Abba Father is saying. Ini saatnya kita datang dalam hadirat Tuhan untuk mendengar apa yang dikatakan Abba. Because there is Bapa kita. urgency. Karena ada sesuatu yang There is mendesak. urgency. Ada sesuatu yang There is mendesak. urgency. Ada sesuatu yang There is a mendesak. great harvest. Ada suatu panen raya yang The besar. world is crying out Dunia sedang menangis for the manifestation untuk menantikan manifestasi of the children of the living God. anak-anak Allah yang hidup. Hallelujah. Haleluya. Now I'm going to tell you very quickly 5 things that must happen for us to see the visitation of God. Saya mau membagikan 5 hal supaya kita bisa melihat saatnya Allah melawat suatu negara. The first thing that has to happen Satu hal yang harus terjadi, is that we must sanctify kita ourselves. harus menguduskan diri kita sendiri.
We must sanctify ourselves. Kita harus menguduskan diri kita sendiri. Sanctifying yourself means set yourself apart. Menguduskan diri saudara sendiri artinya saudara memisahkan diri saudara. There are things in our lives that we pursue. Ada hal-hal dalam hidup kita yang kita kejar. They are not bad things. Itu bukan hal-hal yang jelek, saudara. Most of them are good things. Bahkan kebanyakan dari hal itu Most of adalah hal them yang are bagus. great ambitions. Itu adalah kadang-kadang ambisi yang besar. Things we want to achieve. Saudara ingin mencapai sesuatu. Things we want to do. Saudara ingin melakukan sesuatu. But God is saying, I have a greater purpose. Tapi Tuhan mau katakan bahwa aku mempunyai When tujuan yang lebih besar. When I created you, Ketika aku menciptakanmu, I created you for a greater mission. aku menciptakanmu untuk misi yang lebih besar. I want you to change the world. Aku ingin engkau mengubahkan dunia. You are a world changer. Saudara adalah pengubah dunia. You are a kingdom builder. Saudara adalah pembangun kerajaan. You are a nation shaker. Saudara adalah pengguncang You're not just bangsa-bangsa. a mere ordinary human being. Bukan hanya sekedar manusia normal God has biasa. called you to turn the world the right side up. Tuhan sudah memanggil saudara untuk menjungkir balikan dunia ini. But you have to be aware of who you are and whose you are. Tapi saudara harus sadar siapa diri saudara sebenarnya dan milik siapa saudara sebenarnya. So you have to set yourself apart. Saudara harus memisahkan diri In saudara sendiri. Joshua chapter 3 and verse 5, Di Yohanes pasal 3 ayat yang kelima, Joshua 3 verse 5, Yosua 3 ayat yang kelima, the Israelites were supposed to cross the Jordan and go into the promised land. bangsa Israel sedang akan menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. And God spoke to Joshua and told him, tell the people to sanctify yourselves, for tomorrow I will do a great thing. Tuhan berkata kepada Yosua, kuduskanlah umatmu karena besok aku akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. God is calling for a people that are holy. Tuhan sedang memanggil umat-umatnya yang kudus. God is calling for a people that have set themselves apart. Tuhan memanggil umatnya yang memisahkan dirinya. They are saying, Dari dunia. God, because of the calling, because of your purpose, I choose to die to the things of the world that I may serve your purpose. Katakan kepada Tuhan bahwa karena aku mau melayani engkau, maka aku mau menguduskan diriku dan memisahkan diriku dari dunia ini. I lay down my goals, I lay down my dreams, I lay down my ambitions, my desires at the cross. Aku meletakkan cita-citaku, aku meletakkan mimpiku, ambisiku di bawah kayu salib. Beloved, for a long time, Sudah begitu lama, the church has been about making ourselves comfortable in this world. gereja Tuhan itu sibuk untuk membuat diri kita nyaman di dunia And there ini. is nothing wrong with being happy. Dan tidak ada yang salah untuk membuat diri kita I'm a sendiri believer in bahagia. prosperity. Saya juga percaya akan kemakmuran. I preach about prosperity and God's Saya grace. juga berkhotbah mengenai kemakmuran dan kasih karunia Allah. But beloved God, Christ did not die on the cross of Calvary that I may drive a nice car. Tapi Tuhan kita yang terkasih Yesus Kristus tidak mati di Kalvari supaya saya bisa menyetir mobil yang bagus. Christ did not die and shed his blood that I may have a lot of money in the bank. Tuhan Yesus mati dan mencurahkan darahnya bukan supaya saya bisa mempunyai banyak uang di bank. Christ died that the lost humanity, that the addicts on the street, that the prostitutes that are crying out will come to know the saving and healing power of Jesus Christ. Yesus mati di kayu salib supaya orang-orang yang terhilang, supaya para prostitut, supaya orang-orang yang di jalan itu mengenal Yesus Kristus dan menerima keselamatan. We must turn our focus. Kita harus mengubah We fokus must kita. turn our attention Kita harus mengubah and see pikiran kita Jesus Christ. dan melihat Yesus Kristus. Let him be our passion. Biarlah dia boleh menjadi gairah kita. Let him be our pursuit. Biarlah dia yang kita kejar. Let him be our dream. Biarlah dia menjadi mimpi kita. Let him be our ambition. Biarlah dia menjadi misi Let him kita. be our goal. Biarlah dia menjadi Let him tujuan be kita. everything we desire Biarlah dia and menjadi yearn for. segalanya yang kita inginkan dan kita rindukan. Let him be the only
one we glorify. Biarlah hanya Dia saja yang kita Let him be the muliakan. only one we lift up. Biarlah hanya Dia saja yang kita Hallelujah. tinggikan. Haleluya. Sanctify yourself. Kuduskan dirimu. For the Lord wants to do great things. Karena Allah mau melakukan perkara-perkara yang Indonesia. besar. Indonesia. Sanctify yourself. Kuduskan dirimu. Indonesia. Indonesia. Set yourself apart. Pisahkan dirimu. Give your heart to Jesus. Berikan hatimu kepada Give your Yesus. life to Berikan Jesus. hidupmu kepada Yesus. Tell him one more time. Katakan Dia sekali Tell lagi. him, Jesus, Katakan kepada Dia, everything Yesus, I have is yours. apapun yang My kumiliki adalah family is milikmu. yours. Keluargaku My adalah money is milikmu. yours. Uangku My adalah children milikmu. are yours. Anak-anakku adalah Everything milikmu. I desire. Apapun yang kuinginkan, It's all about you, Jesus. semuanya adalah tentang It's Engkau, all Yesus. about you, Jesus. Semua adalah tentangmu, Yesus. Let me tell you, church, Mau saya katakan kepada many years ago, beberapa tahun yang lalu, as a preacher, sebagai seorang pengkhotbah, I wanted to have a big name. I wanted saya to be, ingin mendapat nama besar, saudara. I wanted to be known. Saya ingin terkenal. I wanted to have a big church. Saya ingin mempunyai gereja yang besar. No more. Tapi sekarang tidak lagi. No saudara. more. Tidak lagi. No more. Tidak lagi. Something died in me. Itu sudah mati dalam diri I saya. don't care Saya tidak peduli. whether I have a big church or not. Apakah saya punya gereja yang besar I don't atau tidak. care Saya tidak peduli. whether people know me or not. Saya tidak peduli apa orang kenal My saya atau desire, tidak. Kerinduan my saya, cry tangisan saya. is that people know Jesus. Biarlah Tuhan mengenal Is that the nations know orang-orang mengenal Jesus. Yesus. Biarlah Is bangsa-bangsa that the mengenal nations Yesus. know Jesus. Biarlah bangsa-bangsa That mengenal Indonesia Yesus. knows Jesus. Biarlah Indonesia That mengenal Europe Yesus. knows Jesus. Biarlah That America knows Jesus. Biarlah Amerika That mengenal Africa Yesus. knows Jesus. Biarlah Afrika And the mengenal Yesus. power of the cross. Dan kuasa dari As salibnya. Paul said, I am not ashamed of the gospel, Saya tidak malu akan Injil for it is the power dan kuasanya for salvation. untuk keselamatan. 2, Yang kedua, if we are going to see a move of God, kalau kita akan melihat if we Allah are going to see a bekerja, visitation, kalau kita akan melihat lawatan Allah, we must pray, kita harus berdoa, we must fast. kita harus berpuasa. The book of Joel, Di kitab Yohanes, it's a very big chapter, chapter 2. ayat yang pasal yang kedua, But I will just single out a few verses. Chapter 2, verse 13 to verse 28. Yohanes 2, pasal yang ke-13 sampai Joel, yeah. Yohanes 2. No, not John, Joel. No. The book of Joel, Joel. Joel. Amen. Joel, oke, Yoel. So verse 17 says this. Di ayat yang ke-17 ya. It says, let the priests who minister to God Biarlah Yoel pasal 17, coba bisa dibukakan. stand between the porch and the altar. Can you Yoel just- 17, mungkin I want bisa just go ditayangkan. to verse 17, please. Verse Ayat 17. 17, Verse 17. Can you go ayat down? 17 bisa dibukakan. Oh, okay. Can you get verse 17? I wanted from 13 to 28, but if you can pick verse 17, that would be I awesome. got it ya. Amen. You can just read it. Yoel 2 pasal yang ke-17, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka, mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka. Hallelujah. It says, let the priests and the ministers of God Biarlah para imam dan pelayan-pelayan Tuhan stand between the porch and the altar, berdiri di antara balai depan dan mezbah, and let them cry out and say, spare your people, O God. dan biarlah mereka menangis dan berkata, Tuhan ampunilah, dikatakan sayangilah Tuhan umatmu Do ini. not let your people be a reproach. Biarlah jangan umatmu mendapat malu. Why should the nations or the heathen say, where is their God? Biarlah jangan bangsa-bangsa berkata, di mana Allah mereka. When you read on, the Bible talks about let the bridegroom get out of his chamber. Biarlah para pengantin keluar dari kamarnya. It talks about people
calling, says, call a solemn assembly. Orang yang dipanggil untuk dalam masuk ke suatu umat yang kudus, Sanctify a fast. menguduskan dengan berpuasa. You see, most of us quote Joel 2 verse 28. Banyak orang mengetahui mengenai pasal Yoel pasal 2 ayat 28. Which says, and it shall come to pass that I will pour out my spirit. Yang dikatakan bahwa akan tiba waktunya aku akan mencurahkan rohku. But you forget that it all begins around verse 13. Jadi tapi dimulai dari ayat yang ke-13. Where God is telling people how he wants them to prepare for what he wants to do. Di mana Tuhan mengatakan pada umatnya untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk apa yang dia mau kerjakan. You must call a solemn assembly. Kita harus memanggil itu umat Sanctify yang a kudus fast. untuk menguduskan terlebih dahulu. And says, and it shall come to pass. Dan untuk segala sesuatunya bisa digenapi. After these things. Setelah segala sesuatu ini. What things? Apa segala sesuatu ini? The praying. Doa. The fasting. Berpuasa. The solemn assembly. Bahwa umat yang dikuduskan. The crying out to God. Berseru kepada Tuhan. And says, after these things I shall pour out my spirit. Setelah ini aku akan mencurahkan rohku. Beloved, I don't know about you. Saudaraku, aku tidak tahu mengenai saudara. But I have a burden Tapi saya mempunyai beban for my generation. untuk generasi saya. I have a burden for my generation. Saya mempunyai beban untuk generasi saya. I want to see the move of God. Saya rindu untuk melihat Allah bekerja. I want to see miracles and signs and wonders. Saya rindu untuk melihat Allah bekerja mukjizat dan tanda-tanda yang I ajaib. want the world to know how great my God is. Saya rindu dunia mengetahui betapa dahsyatnya Allah kita. Because for a long time, Karena sudah begitu lama, the nations have laughed at the church. bangsa-bangsa meninggalkan gereja. They have said, where is your God? Maka itu mereka bertanya, di mana Allahmu? How come we don't see all these things that you talk about in the Bible? Mengapa sekarang kita tidak melihat segala hal yang kau ceritakan di Alkitab? And friends, I want you to know Dan saudaraku, saya ingin tahu. that Elijah was here and he died. And Kalau he went to heaven. Elia ada di sini dan dia meninggal dan dia pergi ke surga. Elisha was here. Elisa juga pernah ada di sini. Peter and Paul and John were here and they Petrus, died. Paulus, Yohanes ada di sini dan kemudian mereka mati. Today, Tapi hari ini, you are the Peter of your generation. saudara adalah Petrus dari generasi saudara. You are the Paul of your generation. Saudara adalah Paulus dari generasi You are saudara. the Elisha of your Saudara generation. adalah Elia dari generasi The saudara. world is waiting to see the power of God Karena through you. dunia rindu untuk melihat kuasa Allah dinyatakan melalui diri saudara. I've made a covenant with my God. Saya sudah membuat perjanjian dengan Allah And I've saya. said, Father, Saya katakan, Bapa, I will do whatever it takes. saya mau lakukan apa saja yang diperlukan. Whatever you ask me to do, Apapun yang kau minta aku lakukan. just so I can see your glory. Supaya in my aku generation. bisa melihat kemuliaanmu pada masa ini. Is that your desire today? Apakah itu juga menjadi kerinduan Is saudara that hari your ini? desire today? Apakah itu juga menjadi kerinduan saudara that hari your ini? desire today? Apakah itu juga menjadi kerinduan saudara hari ini? Very quickly, number 3. Yang ketiga, The time of visitation is a time of harvest. masa lawatan adalah masa panen raya. The Bible says in the book of Isaiah chapter 40 and verse 3, Alkitab katakan di Yesaya 40, when God was Ayat yang talking ke-40. about John the Baptist, it's a prophecy about John the Baptist ini adalah nubuatan mengenai Yohanes Pembaptis coming to announce the coming of Jesus Christ. untuk memberitahukan kedatangan Yesus Kristus. And it says that every mountain must be leveled. Dan dikatakan bahwa setiap gunung harus diratakan. Every high place, every valley must be filled. Setiap tempat yang berlubang harus diratakan. Every rough place must be made straight. Segala tempat yang tidak lurus harus diluruskan. That the glory of God come down. Supaya kemuliaan Tuhan itu turun. And it doesn't stop there. Dan tidak berhenti di situ. It says, and all flesh shall see it. Dan setiap manusia akan melihatnya.
Friends, when the glory of God comes down, it is not just so we can have a good time in church. Temanku, ketika kemuliaan Tuhan turun, itu bukan hanya sekedar kita It's bisa not so menikmati we saat can- yang enak di gereja. Have the healing and the blessing and all the wonderful things we love when the Holy Spirit is in the house. Bukan hanya supaya kita mendapatkan kesembuhan, segala berkat dan hal yang baik di dalam rumah Tuhan. God is saying that He is releasing His glory that all flesh will see it. Karena dia melepaskan kemuliaannya supaya semua bangsa bisa melihatnya. That means some of the people that you walk by every day as you go to work, God wants them to see His glory. Jadi orang yang saudara lewati dalam perjalanan saudara ke tempat kerja setiap hari, Tuhan mau orang-orang itu bisa melihat kemuliaannya. The people in the marketplace, the politicians, the businessmen, the restaurant owners, God is saying all flesh must see His glory. Jadi Tuhan mau katakan bahwa semua orang itu di dunia bisnis, sebagai politisi, pemilik restoran, semua orang itu harus melihat kemuliaan Allah. This revival that is coming is not just going to be about pastors and apostles and preachers in the church. No. Revival, kebangunan rohani yang akan terjadi ini bukan hanya sekedar masalah pendeta atau pelayan Tuhan atau gereja Tuhan, bukan saudara. It is going to be about the army of God. Tapi ini berbicara mengenai tentara Allah. Every born again, blood washed, sanctified child of God at their place of work, in their businesses, in their schools, on the road, in the malls, will see the power of God. Setiap anak Allah yang sudah lahir baru dan disucikan dengan darahnya yang kudus, ada di tempat kerjanya masing-masing, di mall, di pekerjaannya, di jalan-jalan, di mana saja mereka ditempatkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So Jesus Christ said in the book of John, chapter 4 and verse 35, Jadi Yohanes pasal yang keempat ayat 35. He says, do not say it is 4 months and then you will go and harvest. Dikatakan jangan berkata 4 bulan lagi baru masa panen dan baru kita menuai. Lift up your eyes. Tapi angkatlah pandanganmu. Can we read it together? I really want us to read this together. Yohanes 4 ayat yang ke-35. Just read, let's just lead them as you read together, amen. Oke. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Can we read it loudly as together? Mari kita baca sama-sama, saudara. Mari kita baca sama-sama, saudara, bersama-sama dengan saya. Saya hitung 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amen. Number 4, Yang keempat, the time of revival, waktu untuk or the kebangunan Kairos rohani. time, is a time of visitation or revival. I've talked about that. Kairos adalah saatnya Tuhan melawat sesuatu bangsa. And then finally, it's a time of favor. Dan akhirnya adalah waktu perkenanan Tuhan. This is what I'll finish with, and I want us to just spend a few minutes and just hold our hands together and pray before the man of God who will come after me will come. Saya mau selesaikan dengan poin yang ini, kemudian kita akan menghabiskan beberapa waktu untuk kita mau berdoa Psalm sebelum nanti pembicara berikutnya 103 verse 13. waktunya. Psalm 103. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Verse 13. Oh, 13. Mazmur 103 ayat yang ke-13. It's already here. Can we read it? Oke, Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amen. Amen. Amin. It says, you will arise and have mercy on us. Engkau akan bangkit dan engkau akan mempunyai belas kasihan kepada Dia. Ya, kasih sayang di sini As a father mercy, has belas mercy. kasihan. That's the one? As a father Pities his children. So I think that's not the. So the one I'm looking for, I think I got the wrong scripture. But it says, you will arise and have mercy on us for the time to favor us. The set time has come. Jadi saya mungkin ngambil ayatnya salah, tapi yang saya mau adalah engkau akan bangkit belas kasihan terhadap bangsa-bangsa
pada saat di mana engkau But we akan mengunjungi mereka. We can look at at Isaiah 64 because it says the same Yesaya thing. Verse 4. 64. Let's just look at that. Yesaya Then I'll 64 conclude. ayat yang keempat. Yesaya 64 ayat yang keempat. 64 verse 4. Amen. Can we read it? Is it already there? Isaiah 64 verse 4, please. Can we get it? Is it possible? Is it Just right read there? it. Yeah. Yesaya 64 ayat yang keempat, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Amen. Amin. It says from the beginning of creation, Dikatakan bahwa sejak dari masa penciptaan, no eye has seen, tidak ada mata yang pernah melihat, no ear has heard, tidak ada telinga yang pernah mendengar, no heart has conceived tidak ada yang pernah terkandung di dalam hati. a God like our God, Allah yang seperti Allah kita, who shows up yang muncul on behalf of those untuk karena umatnya who wait expectantly. yang sudah menanti-nantikan dengan penuh pengharapan kepada dia. Hallelujah. Haleluya. Are you hungry and thirsty today? Apakah saudara haus dan lapar hari ini? Are you hungry and thirsty today? Apakah saudara haus dan lapar hari ini? Are there people in the house that are just saying, God, I want more? Saya tahu ada orang-orang di rumah Tuhan yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau lebih lagi. Are there people who are crying out and saying, Lord, there must be more than this? Ada orang-orang yang berkata dan berseru kepada Tuhan, pasti ada yang lebih dari semuanya ini Tuhan. It's not just about coming to church and having a good time and listening to a nice message and then going back home. Bukan hanya pergi ke gereja, kemudian kita menikmati waktu di gereja, mendengarkan khotbah-khotbah yang There bagus, must be kemudian more. pulang. Pasti ada yang lebih. I want to see more of your glory. Aku ingin melihat I kemuliaan-Mu want to yang see lebih more of lagi. your power. Aku ingin melihat I kuasa-Mu want yang to see lebih lagi. more of your work. Aku ingin melihat I want to see pekerjaan-Mu yang lebih lagi. miracles and signs and Aku ingin wonders. melihat mukjizat dan tanda-tanda yang ajaib. Just stand up to your feet and let's begin to cry out to God. Mari saudara kita bangkit berdiri, And kita say, mau berseru Father, in kepada our Tuhan. days, let us see this in our days. Mari kita bisa melihat di hari-hari Let kita. us see this in our days. Baiklah kita bisa melihat This hari-hari ini revival that pada has saat been kita. prophesied. Kebangunan rohani yang telah The move of dinubuatkan. God that has been talked about. Pekerjaan Allah yang sudah dibicarakan Father, selama let ini. us not die until we see it. Marilah kita katakan, Tuhan aku tidak mau mati sebelum aku melihatnya. Let us be the generation Biarlah kita menjadi generasi itu that will see the miracles and yang signs akan and melihat wonders. mukjizat dan tanda-tanda yang Let me have the ajaib. worship team come here and let us just continue to pray. Saya minta untuk The worship team, pujian please untuk just maju come. ke Let's depan. I want us to just engage in prayer for about 5 Saya minutes. mau berdoa sekitar 5 menit saja. Saya We minta are untuk going worship to team. cry out to God. Kita mau berseru kepada Tuhan. We're going to place a demand on heaven. Kita mau memberkati dan We're going kita to mau say, meminta Holy ke surga. Spirit, come. Kita mau minta Roh Kudus untuk turun. We want to see your glory. Kami mau melihat kemuliaan-Mu. Like Moses said, Seperti yang dikatakan Musa. he said, I do not want to go. Dikatakan aku tidak mau pergi. I don't want to go I don't want to lead the people Aku tidak mau memimpin bangsa ini. unless I have your glory. Kecuali aku mempunyai He says, kemuliaan-Mu. for how are the people going to see a difference Karena itulah orang-orang akan melihat perbedaan between us and the other people di antara kita dengan orang-orang yang lain. unless they see your glory. Pesan mengenai kemuliaan-Mu. Let's Let's begin to cry out to God. Mari kita mulai berseru kepada Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata. He's the God of all power. Dia adalah Allah segala kuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja.
minutes, just sing again. Saya mau kita habiskan beberapa menit kita menyanyi. Let's join our hands together right now. Join your hands Mari kita together. satukan hati kita. Join your hands together. Join your Mari hands kita together. satukan Everyone, wherever you are, kita. just join your hands together Mari saudara bergandengan tangan and begin to cry out to God. dan mulai berseru kepada Tuhan. As begin to pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. Mari kita berdoa dalam Roh Kudus. Rebos teketelelebos. Yendo rebos sakataya ya labosata. Rebos teketelelebos. Mandelelebos sakataralaba. Yandelelebos sendeleleba. Mantorrebaba. Kantorrababa. Yakatarababa. Shantorrebobo. Makazetelelebeka. Yantorrebaba. Yakorrebaba. Father, let your glory come down. Father, let your power 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 come down. Rabababa. Shantaraba. Santayararaba. Yakataraba. Yandorebaba. Shantorema. 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 Yakataya. Eketeleba. Mantariabaka. Yantarababa. Shantorobobo. Ekesteleba. Oh, Shataya, Makatarabaka. Send us the rain, oh God. 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 Send us the rain. Send us the rain. Send us the rain. Send us the rain. Send us revival. Send us revival. Send us revival. Send us revival, oh God. Touch Indonesia. Touch Indonesia. Touch Indonesia. Touch Indonesia. My God. My God. My God. My God. My God. My God. Rebababa. Shantayarababa. 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 Rakatarababa. Rebababa. Cry to God. 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 This is the time of visitation. This is the time of visitation. This is the time of visitation. The power of God. The power of God is here. 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 There is an impartation of the glory of God. There is an impartation of the glory of God. Mashatayarababa. Makatarababa. Makatarababa. Ribababa. Listen, just raise your hands to Jesus. Dengarkan saudara-saudara, angkat tangan saudara kepada Yesus. The power of God is in this place. Kuasa Allah ada di tempat ini. The Spirit of God has just told me to release an impartation Roh Allah sedang mengatakan kepada saya untuk melepaskan impartasi. of the burden of revival Beban untuk kebangunan rohani ini. all over this place. Untuk di tempat ini. I see the power of God moving Aku melihat kuasa Allah bergerak. right from the front to the back. Dari depan ke belakang. The Spirit of God is marking people. Roh Allah melawat He's umatnya. putting a mark on his remnant. Dan dia mulai menaruh tanda-tanda Father, kepada I umatnya. release the power of God. Bapak, aku lepaskan I kuasa Allah. release the power of Aku God. lepaskan kuasa The Allah. grace of prayer and supplication. Kuasa The untuk grace doa. of prayer and supplication. Kuasa doa. Touch them, Holy Ghost. Jamah Touch Roh them, Kudus. Holy Ghost. Jamah Roh Touch Kudus. them, Holy Ghost. Jamah mereka Touch Roh them, Kudus. Holy Ghost. Jamah mereka Touch, Roh Kudus. touch, Jamah mereka Roh touch, Kudus. touch, Jamah, touch. jamah, The power of jamah. God. There's the power of God. There's the power of God. There's the power of God. Receive her. Receive her. Receive her. Receive her. The power of the Holy Ghost. New impartation. New impartation. New impartation. New impartation. Yes. 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 There goes the power. There goes the power. All over the place. All over the place. All over the place. There is glory. 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 Ada kemuliaannya. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. I give you the praise, Jesus. I give you the praise, Jesus. I give you the glory, Jesus. I give you the glory, Aku Jesus. berikan kemuliaan bagimu, Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus.
There's a woman who just got healed. I have to say this. Ada seseorang wanita yang baru saja As we disembuhkan. are praying, there's a Saya mau woman. katakan ini. Ada seorang wanita, You've been having very strong pains saudara mengalami sakit yang sangat in parah your belly. di dalam perut saudara. It's gone. Itu sudah pergi. There is a man. Ada seorang You've laki-laki, been having lower back pain, saudara mengalami sakit di punggung belakang bawah saudara. very sharp pains. Sakit sekali. That pain is gone in Jesus' Sakit name. itu sudah pergi di There's dalam another nama woman. You've been Yesus. having Ada seorang wanita di sini arthritis. It's like you even Mengalami struggle to arthritis. release your hands. Saudara mengalami kesulitan untuk bergerak tangan saudara, jari-jari God saudara. has healed you. Tuhan sudah menyembuhkan Some other saudara. person, you have been having very strong headaches, very strong Ada headaches. seseorang di sini yang mempunyai sakit kepala yang sangat The power parah. of God just got through you. Kuasa Allah baru The power saja of God melawat just got saudara. through you. Kuasa The power Allah of God melawat just got through saudara. you. Asthma, I command you to die in the name of Jesus. Sakit itu aku perintahkan Every mati di dalam cancer, nama I Yesus. command you to die in the name of Setiap Jesus. kuasa kegelapan aku perintahkan Father, mati we di give you dalam the nama praise Yesus. Bapa, aku berikan And we kemuliaan. give you the glory. Aku berikan pujian And dan every child kemuliaan. of God said, Dan setiap anak Tuhan Hallelujah. katakan haleluya. Come on, give the Lord praise. Give the Berikan Lord praise. kemuliaan yang paling meriah buat Give Tuhan the Lord kita. praise. He is Berikan worthy. kemuliaan yang paling meriah Jesus buat Tuhan receive the kita. glory. Biarlah Yesus yang Jesus menerima receive the kemuliaannya. glory.